Bapak besar. Tengok ayam dia besar, nasi dia besar. Oi. Today we'll be trying nasi lemak ayam goreng from two different places. Satu dari Pak Adam's Nasi Lemak and the other one dari Nasi Lemak Tanglin. So yang ni nasi lemak ayam goreng dari Pak Adam's Nasi Lemak. You can have a taste and give your rating. Presentation semua cun. Ayam dia nampak macam memang full. Dia punya ayam macam keras sikit, I would say, but it's okay lah for nasi lemak. I would say it's quite big lah, besar juga lah. Ayam dia sikit. And then telur sikit. And a bit sambal. It is really good. Really good. Memang dia complement each other. Ayam dia telur dengan sambal dia memang cake. Tapi it's a bit spicy, yes. It's nice. Nasi dia sedap. Sambal dia sambal dia agak ada kau lah, kick sikit. I would have to say. Not bad lah. Tapi I think nasi dia tak rasa sangat santan dia. The portion is okay for nasi lemak untuk bangun pagi lapar nak makan. Okay lah, I would say. Tapi sedap lah, tapi sedap. Dia punya flavour dia ada. Out of 5, I would say a good 3.5 for nasi lemak pagi. I will give 4. A solid 4. 3. Yeah. Okay. Ayam dia macam besar gila kan. Jom cuba. Nampak macam typical nasi lemak, ayam pun besar. Dia ada timun-timun dengan dia punya sambal bilis. Quite nice. Nice. This is a more familiar taste of nasi lemak lah, I have to say. Kalau compare dengan yang tadi punya. Yang tadi macam special, sedap tapi special. Yang ni yang familiar taste of nasi lemak dan sedap lah. Dia punya ayam rempah dia, boleh rasa lah dia punya rempah dia tu. Ini dia punya sambal rasa a bit burn. A bit burn. And then dia punya ikan bilis tak rasa crunchy sangat. Dan dia rasa macam a bit lembab. Dan nasi dia pun not as soft as yang Adam punya. Ayam dia compare dengan yang tadi, yang ni lembut sikit. I think portion dia bang for buck. Ayam dia pun besar. Out of 5, just because I prefer this one more, I'll say this one is 4 out of 5. I will give a 3, solid 3. 4.